Okay, so nga ni pag-download og Pingsapper, ari ka sa pingsapper.com, ari ka sa downloads, click mo sa downloads, kini kay paid version man ni. So ari ka diri sa legacy kay para kuan naraman tay account. So save nimo, mag-save. Follow na rin siya kabuok. So ulat lang, open folder, extract, right click, extract here. Pag extract here, magawas tong kani, so please set up. Right click na po nimo, run as administrator. Next, then next, then next, then next. Kuman pag run, finish. So pag finish, close lagyan nato ni no. Dara running na. Running na atong Pingsapper. So nanay password dire. Okay, kana dayon login ang account human. Lato nimo. Ulat dayon click aning plus, then add custom game. So pwede ra bisag unsay mga, pero type ra gyud Azimuth dire. Pwede ra pog MU. So main game select main.exe. Okay, optional ra man na. So iyan ni mo na kani main na okay. So kana main ra gyapon na ha, dili launcher. Puro na siya main. Then UDP, ari kas UDP network, ayaw na TCP. Pag next nimo ana, ayaw i-automatic, ari kas manual. Diri ka mo connect sa Western Europe, iping sa nimo tanan. Then pag ping nimo ana, okay, pili ka og kinagamyang ping. So mostly Paris to, pili London. Ayaw ning mga pula. Pili kaning blue, pili ra ka diri para kusog jud imong connection. Then i-click nimo na sample ka ni Paris to, save, then finish. Human, i-on na lang nimo ni. Pag on nimo ana, wala to nimo mawala, mo loading pa. Pag on nimo ana, mo minimize na nimo, automatic na ano. So open na lamang kag MU ana, then run, then F12 mo na to. So mo lang na. Sige.